फाइतंनाय 16 जानुवारी 2024 बिसिनि सरद सम्मान सकारिनानि बागै कोसिमुंना हारका आगरतला पुर निगमनि बखाक्दै रविन्द्र शतवार्षिकी भवन आ सरद सम्मान पान्दा सongsajaknai 2024 बिसिनि OSA 13 आगरतला पुर निगमनि बिसिंगर जतनि सिलाय नाथ्य तगमतानि बागै सकत रजागनाय मर्चमनिनि फ्लावर्स क्लब न आबनि लगी जतनि सिलाय नाथ्य मण्डप सनामानि व सकत मानाय नेताजी प्लेग्राउन्ड सेन्टर न 2024 बिसिनि जतनि सिलाय नाथ्य तग लाइटिंग व सकत मानाय एगिर जल संघ टीमनि बखाक्दै सकत मानाय जयनगर जुब समाज क्लाब बुरैरकनि बखाक्दै OSA कायमान तये सकत मानाय रामनगरनि मुक्ति संघ आबन कारिबो आगरतला पुर निगमनि सेन्ट्रल जोन इस्ट जोन नर्थ जोन साउथ जोन अब जतनि सिलाय नाथ्य तगमताय मण्डप लाइटिंग टीमनि बखाक्दै रंहरजाकमानि क्लाब रकनब सकत रजागनाय आशाल कक्तम पान्दा खलायै शाखा आगरतला पुर निगमनि मेयर एबा एमएलए दीपक मजुमदार मेयर देबो साकलायखा लाइथानाय 30 डिसेम्बर सालमारि व आ शरद सम्माननि पान्दा songsajaknai हने कक्तकमानि फियाबा हाकतनि गोजा मन्त्री बख्रक डाक्टर मनमोहन सिंह थैमानि बागै स्टेट मर्निं तंगमानि बागै पान्दा खलायजागलिया आ पान्दानो फाइतंनाय 16 जानुवारि व songsajaknai आशाल रविन्द्र शतवार्षिकी भवननि 1 नम्बर हल सारिकनि 6 नि सिमी पान्दा songsajaknai पान्दा व नगरे अग्र अंगै फाइ मानजक फाइने मन्त्री अग्र डाक्टर मानिक साहा আমরা এবারও শারদ সম্মান 2024 আমরা আয়োজন করেছিলাম গত 30 তারিখ, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর অকাল প্রয়াণে রাষ্ট্রীয় শোক থাকার কারণে আমাদের এই অনুষ্ঠান আমরা স্থগিত রাখি। পরবর্তী সময় আলোচনা ক্রমে এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং যারা অতিথিরা থাকবেন তাদের সঙ্গে আলোচনা এবং তাদের সম্মতি পাওয়ার পর আমরা আগামী 16 জানুয়ারি সন্ধ্যা 6 ঘটিকায় আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন হল নম্বর 1-এ আমরা শারদ সম্মান 2024 করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। कक्तम पान्दा व मेयर न कारिबो फाइ मानजक फाइके आगरतला पुर निगमनि डेपुटी मेयर मनिका दास दत्त आगरतला पुर निगमनि अग्र नायकलाई आकर्षण ब्युरो रिपोर्ट कखरा।